أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتدلعه على دينك وسرك وأمانتك. صدق مولانا الإمام الصادق عليه السلام. ينتن بندي ديسكات بنيان كان تمام غنملا أرز سلام. السلام عليكم ورحمة الله. مسألة ازدواج ليك سنا مهم وجدي إن ما يتبي زندگي مسألة ونحن نجيك كي جهاد كچيك فوسنا كچيك ليك سنا أشد ضرورت يوت يراننا دي مسألة وني طرف لا توجه با يتباو ديونيا نوك عميقنا گہرائی نظر نہ دقت باید پاو چچیک دے جگہ ینتس ین سندگتو ویس پیانوگ ارزبس کہ اسلامی نظر انوگ ازدواج نہ بخستون لیک سنا آسانی کا انجام چھایت پہ کا سفارش بست لیکن افسوس سوں کہ دی اسلامی دستور کلی طرف لا توجہ پکم غربی فرهنگ نا کلچر نا دون یرang نگی جامعہ یوں سے ازدواج مسئلہ ولیک سنا جنٹے سوں دو خوران خوری ملسے کا یانگ جہاد کنیانگ نا چچیک کہ لیک سنا ضرورت یو تنگ توجہ باید پاو دی تذکر پہ طرف لا فیسسان جوانان عزیز کن لا کہ بخستون مبایو تنگ یا بخستون بس این کھن دے اتامون لا کہ کنتی فرون یا فری فرون ازدواج نادی بخستونی مسئلہ پیانو کھون فقچائیناں لیک سنا اتاں ضرورت یو توجہ باید پو دو چین ضربنا زندگی دی شریک پو دی فرپاو کی انتخاب بچائیناں گچک چک انتخاب بارگوشائن دے معیار پو و دے ملاک پچین دو اتاں شس پید پو دو اتاں لیک سنا ضروری روایت نیز مولا امام صادق علیہ السلام فیق پیشتیان اگنا بعنوان تذکر ینتخن مل ارزبت کہ دی شریک زندگی پو دی زون پو دی انتخاب باید پہ معیار پو چی دو پروشا انزرشس پا چی ضروری دو مشز ناتا چی شوک امام صادق سلام اللہ علیہ فیق پوز روایت چنک سلمولت انظر این تضع نفسک کرز نظر بس کری نفس پو گر قرار تاندوک سونا ڈے سے قرار تاندوک دولا نظر بس امام فیقپز انظر نظر بس زربانا روایت ائمہ علیہم السلام یانوگ یا قرآن کریم یانوگ لفظ نظر یوتان عربین نظر نا رؤیت فرق چھچائیں لفظ یوت رؤیت زرچین رؤیت یعنی ظاہری تایت پاو متا دھونگ مید پاو نظر تازر چین لیکن نظر عمیق ان میت پی گہرائی ان میت پی بصیرت نیم بو نظر باید پو دولا نظر زر چاہید امام اس کے اصل بولت انظر دقت نیم بو نظر بوس رنگی میگ سنگین فیسے سنگین میگ پو فیسے ہوش نا عقلی میگ پو فیسے نظر بوس دقت بوس رنگی نفس پو گر قرار تاندو گچنگ مل سچین قرار تاندو ومن تشرکه فی مالکا و گچنگ شخشک کری مال پیانوک شریک قرار تاندوک و تدلعه على دینک گچوک شخص کری دین پہ کا اطلاع تاندوک آگاہی نشست تاندوک توجہ تاندوک و سرک و امانتک کری اسرار نا سانزبس کن نا امانت کن لا گچوک شخص شگلا اطلاع تاندوک تخفچا چکندوک دی بارے غور بز ہے نظر بز عزیزان جوانان عزیز کن لیک سے نا دقت ضرورت واقعا شریک زندگی زربانت دی زون پو دی میو دی انیو دی چک انتخاب بتان امام اس غطان اشارتا دو یری مال یانو شریک چھچائن یری دین یا شریک چھچائن یری اسرار نا سانزباسین میں سر کنیانو یری امانت دیون گانگ میں یانو شریک چھچائن ان من عزیز انزر برگو شمت دے اگر دی شریک پو لغمیک سونکتو یری مال پو حفظ چھچائن سترنگ سلو شائن یاری دین پو تقویت چھچائن اسرار کن امانت کن سترنگ سے جگچائن اما اگر کہ تو دی معیار زندگی کن لتوجہ مبا شریک زندگی پو اگر خراب چیگیوں نکا تو چی چھچائن جو انسان مال پو ضائع چھچائن مال پر کچائن جو یا
مال پو دچوگا اسراف بچائن ضائع بچائن نقصان تانچائن یری زندگی نہ مالیانو یری دین پہ کا دین نہ ایمان پہ کا ضرر تانچائن اگر کہ تو دی زندگی فرپاو حقمنگ مسونا کہ تو کھوس چیزر شاین جوزر بنا غالتوس صرف غالتوس دین نڑے سے چنگ لسمت ایمان نڑے سے لسمت یری ایمان پہ کنر کچائن یانچی بچائن یری اسرار کنیا شریک چھچائن سانز بس ان محیط پیدے چیزات کن دے سر کن کہ مخفی جوگ ہے زیر زیر تنگ حقمنگ سے دیون اسرار بس فاش بچائن جویا گر سگار دا تھن چوچائن جویا ویان شریک امانتین یرس یا اسپریگ امانت لجغت سو مزر ہے زر زرت یا مال چک امانت قولی امانت فعلی امانت مالی کھونا چین نا ان اگر شریک زندگی حقمنگ مسونا کہ تو دی امانت پلا خیانت بچائن امانت پہ حفظ بچمین سترنگ چمین دولا خیانت بچائن چھانا غتانا شریک زندگی اگر اسلام ضرب دے معیار کن مشس نہ ودے حساب پہ کے انتخاب مسونا کہ تو دی نقصان کن کھریو جیا کھوئی مالی کا کھوئی دینی کا کھوئی سر نہ امانت نہ دون گامی کا نقصان تا چاہیے یہاں روایت چینوک بعض ہم مولا امام صادق سلام اللہ علیہ فقبس کے سلمولت انما المرأة قلادت فانظر ما تتقلت دی بسترینگ پو دی شریک زندگی پو یک قلادے گن قلادہ یعنی بسترینگ کن اس کے چھیک تاغتاں کھوری جنگ مولا کھوری ٹولے فی اللہ تاغتاں دس کی چھاو دولا زرچائن قلادہ دی بسترینگ پو زندگی گردن پولا تق پیوت پی فرض بوز یک چین جوزر بنا قلادے گن اس کے چھے گن فانظر ما تتقلت گچوک اس کے چھے کھرز تاغن دک زر بیوت پو دی زندگی پہ اس کے چھاپ ہوگا چک چک انتخاب بیندو دولا خرس نظر بس دولا دقت بس لنگی جوان عزیز کن لنگی ککفنون امسترنگمون بسترین چیز اگر کہ تو اس کے چھک انتخاب بنا زیور چک انتخاب بنا کہ تو اگر دیانو ایب چکتیو پیچی شک تغنا کہ تو غتن تق پا حاضر شچمین دے چیا چونکہ ینگ کنی نظرنر چک پستن چاہید ینگ کنی یک نو نفرت چوس دیشی تیانا تھاغنیس باوت پی سبب چھچائید اما اگر کہ تو دیس کے چھاو دیکھنا چھان دون کہ تو لغموین میود پیچی شک سونا کہ تو میون جالب بچائید امام صادق سلام اللہ علیہ فیقپس غتاں کو چکت کہ زندگی دیس کے چھاپو اگر لغمو سونا کہ تو یران زینت تان چاہین یری زندگی طرف لمیون جالب بچائین تھن چاہین یری چہرہ نردوں پو لغموس تن چاہین اما اگر کہ تو دی قلادہ اور سقپو کا تو سونا دے وقت بیانوک زندگی پر سقپستن چاہین میون اللہ نفرستن چاہین پشانا عزیزان کن در یران ننگا معمولی دنیا یران ننگل توس موبائل چک اگر نیو نکا تو یا گاڑی نیو نکا تو ایک لاگی دو لاگی خلاص 1 کروڑ ٹکا چک چی قیمت چکین نانگین چام چک یران ننگس وسواسی بندو دیانوک ودی معیار پوانتا چی دک پرگوس لغمو گاڑی گاوین لغمو موبائل پو گاوین گیو سرانگ چز اقدام بے تجربہ آمد یہاں شریک چک و یہاں چی چالت خلاصہ شسکھن چک ٹھک ٹھک چک مبادا نقصان چکے تو میوں ازر بیوت پیانوک نقصان چیوں تزرے چی بے جوتے حساب وسواسی خرج بیت جبکہ اگر دی موبائل پو یا دی گاڑی پو خراب چکت یود نکے تو کھرے کھرے غاتی 1 لاکھ 2 لاکھ کروڑ ساق پانتا نقصان تا چاہیے اما دین نہ دون نہ مربوط چھچمین دینا اما دی شریک زندگی پو زیرانگی مال نہ دنیا خسارت کھریوت دین خسارت کھریوت امانت نہ دون خسارت کھریوت یوت بنا رہا رسوس نظر بس آیا دی معیار زندگی پو اگر سق پہ یو نکے تو دیون گانگ میں کیا خرابی ایجاد بچائی ننگ فساد ایجاد بچائی ننگ آیا دیو یران ننگز گچوک معیار زندگی ہے ادی شریک پہ معیار پہ اسلام اس چیتا اندوک دیاں تقت بار وہ سو گیا مرگوز جو دیو آتا ضرورت چھو گیا میں چھوک اگر کہ تو دی زندگی فپاو حقمنگ مسونا کہ تو خدا تبارک و تعالیٰ قرآن یاد چکا سل مولتن از زنگ بسکھنتان چنگیز قرار تانس بسیگلا بومیگلا بسیگ بسے دو چیا قرار تانس ازدواج مسئلہ چی فرجو حدب پلی تسکنو الیہا سکونت نا آرامش مینگنا
yarang nanga zindagi nuk ngatis nging po aramish duk poyot po gamay ka duk poyot po zindagi na rozgar po ngati lak mo chayot po ni masala ngata lek sena sachain mi masalegin suin nang in zindagi aramish goshain خدا ارسام مزاد بس هدف پو کسل مولد زون انتخاب باید پی دیاو این کی خنتان آرامیشی که تون ما دیوز زندگی نو آرامیش خوریود اگر که تو ngati di sharik pol haq meeg masona ka to na inki yarang nanga aramish ke thonjamin balki aramish polenchain istirab na pareshani anuk tana dombe an fokchain juya mushkilat an fokchain juya in mana di mushkilat kune anuk di sakhti kune anuk fok pa basan dun la yarang nanga di sharik zindagi pe अच्छी معیار ka to duk par washain islam is chizerin duk de hisab pe ka amal bayot polek sena zaruri inchuk انشاءالله معيار كنشين زربو توفيق صونا ين ويش ينتخن ملر يبنا ارزبت لكن عزيزان كن بس توجه بس فسسان جوانان عزيز كن لكي شريك زندگی عام طور جوانی وقت میں ازدواج بچائیں دے انتخاب بچائیں ان مانا جوانی وقت کا ممکن ان انسان مستن یوم تو خیلی چیزات واقعا انسان کے برانس پیت پو یراننگی سنی دمک پہ کا حائل نہ پردہ یوم پو خوش نہ فکر یوم پو چیزات کا تو التسماتز شریک انتخاب باید پو ریاب نہ یران نہ یوم پہ دے مستقبل زندگی پو خوشبختی نہ کامیابی مسیر نہ لمپن خیر بھی بدلنا ممکن بدبختی طرف را انسان خیر باید پو دنیا پچے کے نقصان ارجوک آخرت دین نہ ایمان پہ یران نہ لینے آخرت میں فنا باید پو لذا عزیزان کن انشاءاللہ دی مسئلہ واقعا ضروری سے حساس سے انشاءاللہ جگ سے ان کی دلے ہوتے مد ٹیم فری چھانا من مسئلہ ضروری سے انشاءاللہ چون چگاں ہلا منگا چگا توجہ چی چھوگا زرے تذکر چھوگا زرے ینت خدم اللہ عرضہ بسین ینتسان ین میں حساب بخل مبا رائے وظیفہ دین سے چونکہ عالم شش ہانا یمبو یران در دی ویس پتھونے اگر دی کہ شش ہانا کہ تو یران شش سوسین دیاؤنا نسبہ اللہ عالمین عالم وظیفہ پچین جو ران رسوس دونے کے عمل بنچیان کلا نشر تاں مدد پو لذا انشاءاللہ بخل مباین میں حساب پو ہم رائے فرون لا تذکر تاں چا توجہ تاں چا دی چوس ویس کن ینتس کھوئے اپناو نکا تان جو مت کمل لنگیس پراو تاں مروشمین یانے دیس پراو کن کھوئے خلاصہ ودیو مچھانا کہ تو دو چھچین ایو چھچین زرے دی نقصان کو طرف لکھوں توجہ تاں مروشا و باقی ران ینچایت پہ حساب پو انشاءاللہ بخل مبا ین کلنا تھنچو پیت پی کوشش بچا خدایا بحق ریال مزہرائے مرضیان مولا امیر المؤمنین علیہم السلام درن چن کو واسطہ گا سچی کی شریک زندگی انتخاب بدنگے تو درن چن کو زندگی انہیں چوسلا تھدکھن ارگمو خدای اطاعت دک پیت پی لس پیت پی شریک چک انتخاب بایت پی تمام جوانان عزیز کن لا شریک زندگی انتخاب بکھن کن لا قسمت شزد بزیا اللہ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.